Service si Santoy. Santoy again. Clark. Bang, badlis kilid. Sagang. Punan pag yun balik. Wanay nakapupo. Hoy, tulang. No zero ha. Servisyo Denver. Side out. Servisyo Aloy. Within, out ball. Tutok pa muna daw. Aloy, budjak. 2-0. 2-0 na, 2-0. Kede para tres na, para tres. Servisyo Aloy. Tres zero na, 3-0. Servisyo Aloy. Tuara corner. Pasok. 4-0. 4-0 na. Kini para 5. Drop shot. Pasok Luningning. 5-0 na. 5-0. Nangaluya man dito Pikas. Servisyo Aloy. Aloy again lagi. Ilog na Aloy. Wala. Out ball. Gamot ba? 5-0 ha. 5-0 ato score sa atong game to ha. Servisyo Giron. Clark. Pang Santoy. Pabutan. Tara. Bibaos Clark. Out ball. 5 na. Paradus. Santoy. Allah. Arabis kayo pagkatiraha oh. 2-5 na. Tagak. Bangga mang ibisi og ang Corminas. 3-5. Servisyo. Ay, overhead. Clark sagang. 4-5 na. 4-5. Santoy. Bang, burak. Santoy bagdok. Kini. Allah! Lipatan Clark. Uy! Makabantay si Clark ato tiraha. Iguales 5 na. Iguales 5 ha. Iguales 5 sa atong game to. Second set sa atong baha diri sa Kawayanan Lusimba Pardo. Race to 12. Tuara. Hapit masud Santoy. Nabalaka aksyon kabalaka Santoy. Servisyo Clark. Bang. Dara, drop shot kuha pa ni ay. Dapay. Kuha gyapon. Lah. Bang, baos na. Buwan lagi kuso-kuso na ngayo. Bombay! Ay! Hari na! Buwanga! Sila pagibalian sa Clark. Isang sila nakapabor sa take. Grabe oh. Bagaa sa itong crowd diri eh. Atong baha diri. Murag yung bakbaka diri. Iguales 5, side out ah.
Okay, back to the ball game. Servisyo Denver. Drop shot. Gikalitan ng dipinsa nila Clark. Smart play by Denver Cueva. Oh, ang crunchy, ang tasty Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo. Diya sa mga branches ha, diya sa Bugon Sibunga. Sangat San Fernando. O sa Poblacion Carcar o sa Guadalupe Carcar. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco. One line pa Arnoco Ono. O sa Halo Block. Ang likon nga Halo Block. Mao ang din sa Halo Block. Santoy, binatuay na. Pak! Ari, pagahi ay ta! Dapag yun! Hala! Bil to bil aksyon na! Ay! Sabit si Aloy! Servisyo! Ridin! Bang! Longis! City 5 na. Servisyo rin. Bang! Sakit. Grabe bola. Bar in the hole! Kuha pa. Ito pa sa inyo Sumabit si Denver. Ano? City 5, Servisyo Aloy. Bang, sound. Denver, to the rescue. Bang! Ha! Wah, biglaan, bang! Ito, matira-matibay, masubukan ang dibdib. City 5 ato skora, City 5. Labaw duha diri ang team lang Redin. City 5, Servisyo Giron. Ay, pukot ang maral. City 5. Kini para size ni Servisyo Clark. Duhay ligas sa puntos. Pa ang tora. Pa Santoy laras. Haplas mayo, bigi trapo. Bang! Trapo na waswasi. Oh, linoy. Gayay. Servisyo, tara, agay. Tuara banggi na sad. Banggi si Denver. Allah kariha. Side out ha. Servisyo. Santoy. Ridin. Get. Bang! Pokot ang maral. Pila na dong. Size City na. Ridin. Ay, bagdok. Bang! Buslot ang nigo. Iguali City na. Iguali City na. Tupong ng score. Tupong ng tiil. Tupong na. Ay, tuarawaw Ridin. Corner. Overthrow. Out ball. Inside mga bubord sa tira ni Ridin. Servisyo Ridin. Iguali City 7-0. Ay, tara. Puspos. Ladara. Ay. Kuha pa. Wana. Lubog na. Out ball. 8 City na. 8 City. Servisyo Ridin. Bagdos. Bang.
Trapo! Good item! Delivered by Redin. Noybi City na, 2 points. Ahead ang team la ni Redin. Denver og ni Jeron. Noybi City last 3 na mga boboard sa team diri sa nila Redin. Denver. Servisyo. Iya tara laras ni. Bang. Pusgay. Tara grabe duk-duk dik-dik dak-dak. Wala. Binayluay nagtibuok. Linom sanay na. Bang! Lubos sa bola diri. Wana. Kagay ang depensa. Noybi City yan, Noybi City. Yung gamay. Kene para 8, para 8. Allah, Redin. Top shot, kuha pa. Bunalan. Out ball. Out ball. 8-9 na. Ligas rago sa kapuntos, mga boards. Last 4, last 3. Kene para igualis na. Redin, Saud. Giusban. Dapag yun. Allah, sagna ni. Para. Ya, ito na. Reset ang depensa. La. Wala pamaliay ni, pamaliay. Para. Wala ay. Short ang tirang aloy. 8-9 ha. Last 3. Kini para Gis na ni. Servisyo ko iba. Quitis. Harap. Bang. Ay, katiyo. Corner. Kuha pa. Bak. Trapo. Sakto. Pictus. Okot ang maral. Okot ang maral. Wala kayo naka-reels na daw. 9 ha. 8. 9-8 ato score. Kini last 4 ni ang team lang Clark. Clark overhead. Inside. Hawan pas kang manang gibarbasan ni Clark. Igualis 9 na. Kini para Gis last 3 na. Latora. Denver. Overshot. Out ball. Gis. 9 na. Last 2 na ang team nila ni Clark. Aloy o ni Shantoy. Last 2 na. Kinsa kay makauna finish line na ni. Makauna, paldo. Makauna ni. Mawagay mo bulsa. Makauna, paldo. Okay, back to live action. Servisyo Clark. Hala ka diha. Si Antoy nang hagis. Wen, si last ball na. Kini para Todax. Depensa. Servisyo Clarken. On the way. La. Bang. Ayay dara. Tukod. Corner. Sahod pang Clark. Inside. Olbo na sa panaglalis. Okay, side out. Servisyo Jeron. Agay. Tuara. Ay. Out ball to. Ito. Jan, bilis nyo dyan. Jan, kita ba ito dyan? Para daog.
9-11 atong score ha, 9-11. Santoy oh. Gibahugan na yung mayo. Ala, kini sapli ni. Sapli! Sapli kahoy. Ay, ako ang Team Clark. Congrats Clark Aloy og ni Santoy.